تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ. جا ملے دنیا سے سلسلہ ختم کر لیا، جہاں فانی کی کوچ کر گئے. اب نہ کاروبار رہا، نہ دنیا کے معاملات رہے، نہ جائیداد کی بات رہی. اب تو صرف وہی اعمال ان کے اپنے ہیں جو انہوں نے اچھے کام کیے، وہ نیکیاں ان کی ساتھی ہیں جو وہ یہاں کرتے رہے. اچھے اعمال ان کے عزیز ہیں جو انہوں نے نمازیں پڑھی، جو انہوں نے روزے رکھے، جو انہوں نے نیک کام کیے، جو انہوں نے غربا کی مدد کی، جس اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، جو انہوں نے صدقہ و خیرات کیا. پیاری بہنوں، جانے والا تو آنے اعمال ساتھ لے جاتا ہے. اب ہمارے لیے دو پیغام ہے کہ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کریں. اچھے کاموں کے ذریعے تلاوت قرآن پاک پڑھ کر کے، غریبوں کو صدقہ دے کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر کے ان کے نیک اعمال کا ثواب وفات پانے والے کی بارگاہ میں بھیجیں. اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ہم بھی قبر کی تیاری کریں کہ ہمیں بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے. آج ہم کل شریف کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اگر ہم قبر کی تیاری کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رسول کو راضی کر لیں، نیک اعمال کر لیں، برائیوں سے بچ جائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کروائیں تو ہماری قبر کا احوال بہتر ہو جائے گا. پیاری بہنوں، اس کے لیے جو پہلی بات ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً موت آنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ذکر لذتوں کو ختم کرتا ہے اور موت کو اکثر یاد کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم موت کو یاد رکھیں، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آج ہمیں موت آ جائے گی، ایمان سے بتائیں کہ کیا کسی کا ہم دل دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے. ہم برے اعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم جرم کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں گے. ہم صرف وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گے. سب پیاری بہنوں توجہ فرمائیں، اب آپ نے موت کی یاد انسانوں کو نیکیوں کی طرف رغبت کرتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سبق یاد رکھیں. پیاری اسلامی بہنوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والا. آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یہ کے بعد دیگر نکاح میں آئی ہیں، اور چونکہ حضور کی اولاد پاک نور ہے اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا. آپ ذوالنورین ہیں، آپ اہل بدر میں ہیں، آپ اصحاب خندق میں شامل ہیں. آپ کے ہاتھ کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہا. ایسی شان و عظمت کے حائل ہونے کے باوجود دیکھیے حضرت عثمان غنی کا عمل کیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضور عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو قبروں کو دیکھ کر آپ کو موت کی یاد آ گئی. اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ قبروں کو دیکھ کر اس قدر کیوں گریہ وزاری کرتے ہیں؟ تو جواب حضرت عثمان غنی نے ان کو دیا تو سماعت فرمایا اور اس جواب کو یاد بھی رکھیں. آپ نے فرمایا بروز حشر تو میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے، جنت میں بھی لوگ ہوں گے، پلصراط پر بھی لوگ ہوں گے، میزان پر بھی لوگ موجود ہوں گے، حوض کوثر میں بھی لوگ موجود ہوں گے. مگر قبر کا معاملہ ایسا ہے، قبر میں تنہائی ہے، قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں دہشت ہے، قبر میں جدائی ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، قبر میں تو صرف قبر والا ہوتا ہے اور میرے ساتھ قبر میں کوئی شخص ساتھ نہ ہوگا، اس لیے میں قبر کو دیکھ کر روتا ہوں. پیاری بہنوں، جب صحابی رسول جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی وہ بھی قبروں کو دیکھ کر موت کو یاد کر کے روتے ہیں، تو ہم جیسے گناہ گار جن کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، موت کو بھول جانا اچھی بات نہیں. ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ دوران سفر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایک جگہ ٹھہرنے کے لیے خیمہ نصب کیا. جس جگہ خیمہ لگایا تھا وہاں ایک قبر تھی. صحابہ وہاں بیٹھے تو قبروں میں سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آئی.
सहाबा सुनते रहे। जब वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो एक सहाबी ने सारा किस्सा हुजूर को सुनाया। अर्ज की कि आका, हमने पूरी सूरतुल मुल्क की तिलावत अहले कब्र से सुनी है। मेरे आका ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल मुल्क की तिलावत रोजाना करता है तो उसकी कब्र की मंजिल आसान हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरतुल मुल्क उसे अजाब कब्र से निजात दिलाती है। वो सहाबी दुनिया में सूरतुल मुल्क की तिलावत करते थे और जब कब्र में गए तो अल्लाह ताला सुब्हानहू ने उन पर ये इनाम फरमाया कि वो वफात भी पा गए, कब्र में भी चले गए, कब्र में भी सूरतुल मुल्क की तिलावत करते रहे। प्यारी इस्लामी बहनों, अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमारे साथ सख्ती न हो तो हमें भी सूरतुल मुल्क की रोजाना तिलावत करनी चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र मरने वाले को कहती है कि मेरे बारे में तुझे किसने धोखे में रखा है? तुझे मालूम नहीं कि मैं आजमाइशों का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ, मेरे अंदर कीड़े मकोड़ों का मस्कन हूँ। जब तू जिंदा था तो मेरे पास से बेपरवाह होकर गुजर जाता था। प्यारी बहनों, अगर मरने वाला नेक हो, मरने वाला ऐसा हो जिसने दुनिया में कब्र की तैयारी की हो, मरने वाला ईमानदार हो, सच्चा मोमिन हो, हुकूक पूरे करने वाला हो, हुजूर का सच्चा आशिक हो, मेरे आका की हाल का गुलाम हो, दुनिया में अली अली करने वाला हो, हसनैन से प्यार करने वाला हो, सहाबा कराम का अकीदतमंद हो, नेक अमाल करने वाला हो, हुजूर की नेमतों से प्यार करने वाला हो, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाला हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस ईमान वाले से कब्र कहती है, ऐ मोमिन बंदे, मैं तेरे लिए सब्ज़दार बन जाऊंगी, तेरा जिस्म नूरानी होगा और तेरी रूह अल्लाह की तरफ बुलंदी पर चली जाएगी। प्यारी इस्लामी बहनों, ये बुजुर्ग फरमाते हैं, जब आदमी की मैयत कब्र में रखी जाती है तो उसने जो नेक काम दुनिया में किए होते हैं वो नेक काम उसे अपने घेरे में ले लेते हैं और अल्लाह ताला उस नेक अमाल को कुव्वत गवाही अता फरमाता है। हम कहता है, कब्र में रहने वाले, तुझे तेरे घर वाले अकेला छोड़ गए, तुझे तेरे दोस्त अकेला छोड़ गए, मगर तू फिक्र न कर, हम तेरे साथी हैं। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में जब अज़ाब के फरिश्ते मरने वाले के पास पैरों की तरफ से आते हैं तो वो नमाज मरने वाले ने पढ़ी होती है, कहती है रुक जाओ, तो उसने इन पैरों के साथ नमाज अदा की है, तो उस तरफ से उसके पास नहीं जा सकते। जब वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोजा कहता है कि उसने अल्लाह की रजा की खातिर प्यास बर्दाश्त की है, भूख बर्दाश्त की है, मैं उसके सर का मुहाफिज हूँ, तुम इस तरफ से उसके पास नहीं जा सकते। जब वो फरिश्ते पूरे जिस्म से उसकी तरफ आते हैं तो हज और जहन्नम उन्हें रोक देते हैं। जब फरिश्ते उनके हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका और खैरात जो उसने किया होता है वो सब आमाल उन फरिश्तों को हाथों के पास आने नहीं देते। चुनांचा वो अजाब वाले फरिश्ते चले जाते हैं और फिर रहमत वाले और जन्नत वाले फरिश्ते आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। मरने वाले के लिए जन्नत का फर्श बिछाते हैं, जन्नत का लिबास अता करते हैं और फिर उसकी कब्र का हद निगाह को ताज़ा कर दी जाती है, यानी चौड़ी कर दी जाती है और जन्नत की एक कंदील उसकी कब्र में लगा दी जाती है जिससे कब्र रोशन हो जाती है। प्यारी इस्लामी बहनों, हमें भी नेक अमाल करके कब्र की तैयारी करनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे। आपने रास्ते में एक शख्स को कहता लगाकर हंसते देखा। आपने उस नौजवान को मुखातिब फरमाया और कहा, है नौजवान, तू कब्र का इम्तहान पास कर चुका है? उसने कहा, जनाब नहीं। आपने फरमाया, क्या तू पुलसिरात पार कर चुका है? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, फिर ये हंसी कैसी? इस बिना पर इतना हंस रहा है कि अभी कब्र का मामला बाकी है, अभी पुलसिरात का मरहला बाकी है। प्यारी बहनें, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी तो उस पर ऐसा असर हुआ कि फिर जिंदगी भर ना हंसा। हजरत फकीह अबुल इलियास समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम अजाब कब्र से महफूज रहो तो उसके लिए तुम 4 काम करो। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करो, अजाब कब्र से महफूज रहोगे। नंबर 2, सदका दिया करो, इससे भी अजाब कब्र से महफूज रहोगे। नंबर 3, कुरान पाक की बाकायदगी से तिलावत किया करो, अजाब कब्र से महफूज रहोगे। नंबर 4, कसरत से तस्बीह किया करो, उससे भी अजाब कब्र से महफूज रहोगे।
प्यारी बहनों, गुनाहगार और खताकार के लिए कब्र अंधेरी गढ़ा है। कब्र में दहशत है, कब्र में डर है, कब्र में तन्हाई है, कब्र में अंधेरा है, कब्र में बेचैनी है, कब्र में गहराई है, कब्र में बेकरारी है, कब्र में दर्द अलम है, कब्र में गम ही गम है। और अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे तो वही अंधा गढ़ा नूर का महल बन जाए, दहशत रहमत में बदल जाए, डर सुकून में बदल जाए, तन्हाई महफिल में बदल जाए, अंधेरा रोशनी में बदल जाए, जुल्मत नूर बन जाए, बेचैनी चैनो आराम में बदल जाएगी, गहराई दहशत खुद में बदल जाएगी, बेकरारी करार में बदल जाएगी, दर्द अलम चैनो आराम में तब्दील हो जाएगा और हमें अपने मसरत में बदल जाएगा। प्यारे बहनों, उसके लिए हमें अपने आमाल दुरुस्त करने होंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना होगा। याद रखें, 4 चीजें ऐसी हैं जो अजाब कब्र का बायस हैं। झूठ बोलना, यानी झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, चुगलखोरी करना, खड़े होकर पेशाब करना। अगर हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें तो अजाब कब्र से बच सकते हैं। प्यारी बहनों, अगर आज हम अपने आप को संवार लें, तिलावत कुरान पाक को अपना मामूल बनाएं, नमाज को वक्त पर अदा करें, रोजा और दीगर फराइज अदा करें, अल्लाह की राह में सखावत करें, बुराइयों से बचें तो हमें अल्लाह की रजा हासिल होगी और मरने के बाद हमें परेशानी नहीं होगी और कब्र का हिसाब व किताब सुकून इत्मीनान से हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 खुशनसीब ऐसे लोग होंगे कि उनके जिस्म कब्र में पोशीदा नहीं होंगे। नंबर 1 अंबिया कराम, नंबर 2 गाजी जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, नंबर 3 वो आलिम जो सिर्फ हक की खातिर जिंदगी बसर करते हैं, नंबर 4 शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, नंबर 5 हाफिज कुरान जो अल्लाह की रजा के लिए कुरान हिफ्ज़ करते हैं, नंबर 6 वो अज़न जो खुद अलहानी के साथ अजान देते हैं, नंबर 7 वो मोमिना औरत जो नफास की हालत में वफात पा जाए, नंबर 8 वो लोग जिन्हें जुल्मन कत्ल किया जाए, नंबर 9 जो लोग जो जुमे की रात को वफात पा जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो लोग जिनकी वफात का दिन जुमा हो, सुभान अल्लाह। वो लोग कब्रों में अपने अजसाम हकीकी के साथ असल हालत में रहते हैं। प्यारी बहनों, जब हम कब्र में जाते हैं तो वहाँ फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। वो आकर सवाल करते हैं, मन रब्बु का, है वफात पाकर इस कब्र में लेटने वाले बता तेरा रब कौन है। अगर कब्र में जाने वाला मर्द या औरत तौहीद का कायल हो तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर तौहीद का कायल न हुआ तो पहले सवाल में फेल हो जाएगा, लिहाजा अब उससे अगले सवालात नहीं पूछे जाएंगे, यानी फेल हो जाएगा तो दूसरा सवाल नहीं पूछा जाएगा और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे और पहले सवाल का जवाब देने वाले से दूसरा सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल होगा माँ दीन का, तेरा दीन क्या है। अगर उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, तो उस सवाल में भी पास हो जाएगा। और अगर वो मुसलमान ना हुआ तो पहले सवाल का पास होने के बावजूद दूसरे सवाल में हो जाएगा और उसको फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पास होने की सूरत में तीसरा आखिरी और अहम सवाल किया जाएगा, माँ कुंतु तक़ूलु फी हक़्क़ा हाज़ल रजुल। रवायात में आता है कि जब तीसरा सवाल किया जाएगा तो कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और फरिश्ते आपकी तरफ इशारा करके मरने वाले से पूछेंगे, माँ कुंतु तक़ूलु, तू क्या कहा करता था हाज़ल रजुल, उस मर्द के बारे में। तो अगर मुसलमान सहीउल अकीदा होगा तो वो कहेगा मैं उनको आका और मौला मानता था, मैं उनको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता था, हर चीज से ज्यादा उनसे मोहब्बत करता था, पढ़ता था, मैं उनकी नाते पढ़ा करता था। और अगर मुनाफिक होगा तो फंस जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं उनको माजा अल्लाह भी अख्तियार कहता था, उनको महज बसर कहता था। प्यारी बहनों, चुनाचे वो मुनाफिक भी कब्र के इम्तिहान में फेल हो जाएगा और यकीन उस पर अजाब मुसल्लत होगा। प्यारी बहनों, कब्र के इम्तिहान में सिर्फ अकीदा काम आएगा और जो लोग कब्र के इम्तिहान में पास होंगे उनसे बरोजे हसर नमाज, रोजा, हज और ज़कात के बारे में सवालात होंगे।
اور اگر سچا مسلمان ان سوالات میں بھی بری ہو جائے گا تو اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اعمال میں کمی بھی ہوگی، جب بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہے گی، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے پہلے امتحان یعنی قبر کی تیاری بھرپور انداز سے کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی کو احکام قرآن اور احکام احادیث کے مطابق گزارنا ہوگا، گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایسے اعمال کریں کہ ہمیں ہماری قبر کی تیاری بہتر ہو سکے۔ پیاری بہنوں، میں نے اس جسم کل کے موقع پر آپ کے سامنے قبر کے حوالے سے چند باتیں عرض کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جس کے احسان ثواب کی محفل ہے ہم جمع ہیں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، قبر کی سختیاں دور فرمائے، مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اے مولا، اگر مرحوم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے اسے معاف فرمائے، مرحوم کی قبر کو تحت نگاہ عطیہ فرمائے، مرحوم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، مرحوم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔